jurisprudence mga kaigsunan. Ano sa man yung jurisprudence? Kana No? manay kuan yun, nagkuyog na dili ingon nga, sir, asa magud nila to sangat pog na evaluation ni. So tanan nga na violation anang sa omnibus election dili kay ang COMELEC mohatag dinyo og conviction. Muagi tag jurisprudence mo na Nga ingon, sa sir. Supreme Court. Nga ang Supreme Court ruling interpret and Clarify. clarify nga sa mga laws in specific cases shaping the application of mga Disqualification disqualification rules. rules, no? Ah. So kana ang dili magpasabot nga ang korte di manghilabot dintanan dito. Kay naatay gitawag aning mga naatay disqualification ato sa gimension aning karon abot sa mga general qualification for elective office. Kay karon sir no, ato sigota no, daghang issue mingon nga si Digong mudagan magbalik si Digong uyon ba kamo. Ang uban di kasabot mingon nga mudagan si Digong amo tamong gihuwat si Digong makabalik as president. No. Si Digong pwede siya mabalik Pero as dili presidente, kundi vice president. Yes. Kaya nga naman, ang ilahang termino nila, Kausar naman na, pwede siya mudagan si ato ang former ko, ang ato ang presidente, pwede siya mudagan as vice president. Unya, kung may tabo si Sara Duterte, mudagan as president. So, mabuhat niya, mura sa mingon sa amahag anak man ta. Dagan man tag ako ikaw may vice president, presidente man ko. So in absence ako pwede naman tika as vice president ikaw mo lingkod. Dili ang posisyon ang posisyon niya vice president, presidente si Sara, pero in absence ni Sara, ikaw siya nasa lingkod. Siya mo take charge as president. Pwede nagpasabot ang balaod ingon nga modagan ka at the same position. Kay ato nisgutan karon mga general qualification for elective office. So before discussing mga disqualification, it is essential to understand nga general qualification for public office under the Constitution. So, dili kay atong isgutan lang dili not only for disqualification but qualification po nila. Ato i-clarify sa about general qualification to public office under the Constitution. Are for president and vice president pod ato isgutan. So, unsay may requirements sir kanang mga general qualification for elective office. Okay. So, aritas presidente o vice presidente. You must be a natural born citizens of the Philippines. Ikaduha, you must be a registered voter. Dapat yan. Kailangan magbutar. Umagan kang di ka registered voter. Number 3, able to read and write. Just imagine. Gawa na kinalan kag mong graduate pagkag-unsa nga mga masteral niya o doctorate pa. Yes. Then, at least 40 years old on election day. Ang presidente panig vice president, Then, resident of Philippines for at least 10 years, immediately preceding the election. Subot pasabot, napo katuig sa pagpahigayon sa piniliay. For the members of Congress, atong kon istorya na to, members sa Kongreso. Kaning mga senador. Okay. Ato pong kanon, nila, they should be a natural born citizen. Yes. At least 35 years old and same ragyapon. Able to read. Able to read and write. Registered voter and resident of the Philippines